आज रानीगंज के लायंस क्लब में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम के जरिए विकसित भारत के 11 वर्ष सुशासन और अमित कल को लेकर एक संगोष्ठी का आयोजन हुआ। यहां पर केंद्रीय कोयला राज्य मंत्री सतीश चंद्र दुबे, आसनसोल दक्षिण के विधायक अग्निमित्रा पाल, कुल्टी के विधायक डॉक्टर अजय पोद्दार, आसनसोल नगर निगम के पूर्व मेयर और भाजपा के वरिष्ठ नेता जितेंद्र तिवारी, आसनसोल जिला भाजपा अध्यक्ष देवतनु भट्टाचार्य तथा पुरुलिया के भाजपा सांसद के अलावा बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता उपस्थित थे। इस मौके पर वक्ताओं ने केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 11 वर्ष के शासन कार्य का लेखा जोखा पेश किया। वक्ताओं ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 11 साल के कार्यक्रम में वो कर दिखाया है कि भारत अब विकास भी करता है और शत्रुओं का विनाश भी करता है। भारत आत्मनिर्भर भारत, विकसित भारत, सशक्त भारत। उनने आतंकवाद और नक्सलवाद को कठोरतम कार्रवाई के माध्यम से पूर्ण रूप से विनाश कर আজকে হাজার হাজার কাজ, যেটা 11 বছরের বিরাট কাজ, সেই কাজ মাননীয় প্রধানমন্ত্রী আমাদের জন্য করেছেন। কিন্তু সবথেকে যেটা মনে হয় ইম্পর্টেন্ট আজকের দিনে দাঁড়িয়ে এবং পশ্চিমবঙ্গের প্রসঙ্গে, যে আমাদের সিঁদুরের যে সম্মান 22 এপ্রিল 2024 2025 আমাদের 26 জন ভারত মাতার সন্তানকে তার ধর্ম জিজ্ঞেস করে করে খুন করা হয়েছিল পেহেলগাঁওতে। আমাদের 25 জন হিন্দু নারী সিঁদুরকে মুছে দেওয়া হয়েছিল। অনেকে অনেক কথা বলেছে, অনেক সরকার অনেক প্রতিশ্রুতি দিয়েছে, কিন্তু 2008 সালেও 26/11 মুম্বাই अटैक কিন্তু বদলা হয়নি। जबकि पूर्व की सरकारों की सबसे विपरीत काम था। जितने राजा मुझे लौट के ले गए, देश को गुलाम बना कर रखे, उनके नाम पर रेलवे स्टेशन, रोड का निर्माण करना, लगता था कि म्यूजियम में सजा के रखा जाएगा उनको। जो हमारे संस्कृति को तहस नहस करने का प्रयास किया, जो मेरे आस्था के केंद्र को तहस नहस करने का काम किया, अगर आज मोदी जी उसको सुधार कर रहे हैं, पुनः वापस कर रहे हैं, तो कभी न कहीं इन एनडीए गठबंधन के लोगों को तकलीफ होती है, जिसमें ममता दीदी भी कम नहीं है, आगे ही है। आज तो तुष्टीकरण की राजनीति में मशगूल है। उनको तो किसी ढंग से इस राज्य पे मुख्यमंत्री के रूप में स्थापित रहना है। यहां की संस्कृति कहां जाएगी, यहां की विरासत कहां जाएगी, इससे उनको मतलब नहीं है। इसके पहले मैं आया था तो जगह जगह मैंने देखा था, ईद का समय चल रहा था तो लगता था ईद के पोस्टर पर नमाज पढ़ के अभी दीदी निकली है। लेकिन दुर्गा पूजा से इनको दिक्कत है, रामनवमी से इनको दिक्कत है, इनको सरस्वती पूजा से दिक्कत है, इनको छठ पूजा से दिक्कत है। বিষয় সম্পর্কে আপনাদের সামনে বিস্তারিত রাখবেন আমাদের অতিথি, আমাদের কেন্দ্রীয় মন্ত্রী সতীশ জি। তার আগের বক্তারা বিভিন্ন বিষয় বলেছেন, আমি খালি দু একটা কথা বলে আমার বক্তব্য শেষ করব। 1947 সালে ভারত স্বাধীন হওয়ার পর থেকে দীর্ঘদিনের যে কংগ্রেস শাসন চলেছে, সেই শাসনে ভারতবর্ষ কোন দিকে গেছে তা সাধারণ মানুষ জানে। যখন সেই সরকার চলছিল, সেই সময় বিভিন্ন তথ্য গোপন করে ভারতবর্ষ এগিয়ে চলেছে এরকম ভাবে দেখিয়ে একটা মিথ্যা প্রচারের মাধ্যমে পাওয়া উচিত ছিল, সেই লেভেলে আমরা পাচ্ছি না। মাঝে একটা ব্যারিয়ার হয়ে দাঁড়িয়েছে পশ্চিমবঙ্গ সরকার। সুশাসনের কথা পেপারে পড়ে, অন্যান্য রাজ্যে যে অ্যাক্টিভিটি হচ্ছে সেটা দেখে, কিছু কিছু প্রোগ্রাম, কেন্দ্রীয় সরকারের প্রোগ্রাম যেটা ইমপ্লিমেন্ট হয়েছে পশ্চিমবঙ্গে, সেটা দেখে হয়তো কিছুটা আমরা ফিল করতে পারছি। কিন্তু তার সঙ্গে এটাও ঠিক যে অনেক কিছু যেটা আমরা ফিল করছি সেটা আমাদের সে ভাবনা বহিঃপ্রকাশের সুযোগ সুবিধা পরিবেশ কোনোটাই পশ্চিমবঙ্গে নেই।
শুধু রানীগঞ্জে আমরা এই ঘটনা ঘটছে তা না, গতকাল আমাদের ডাক্তারবাবু বিধায়ক আছেন, কাল অগ্নিমিত্রা পালও আমাদের সঙ্গে ছিলেন। এই যে পরিবেশ, অন্য কারো কথা শুনবো না, অন্য কাউকে বলতে দেব না, এই যে পরিবেশ, এটা মূল চালিকা শক্তি পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার মধ্যে আছে। কাল रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, पीवीटीवी न्यूज।